घटना तो राजधानी रे अनेक घटुछि किंतु ए जो घटनाटी आपणक सम्मुखरे उपस्थापन करुछु एमिति स्पर्शकातर कथा से सबुठारु टिके भिन्न जार चित्र हृदय को व्यथित करिदेब। गतकाली स्त्री पाई कोकेई बांधुथिले स्वामी आउ आजी पुओ पाई बापा सजाडुछंती कोकेई एमिति हृदय को कोह आनीदेला भली एक अत्यंत करुण चित्र देखा मिलुछि भुवनेश्वर स्थित भरतपुर थाना अंचल। भरतपुर थाना अंचल रहुथिबा पी जसोदा नामनी जने नवविवाहिता बधू गत 2 दिन तले मृत्युवरण करथिले। एथिरे झियो जसोदांक परिवार लोके कहिथिले कि गत 5 मास तले वैदिक रीति भुवनेश्वर भरतपुर बासिंदा के नारायण राव सान पुओ के श्यामा राव नामक युवक विवाह करथिले जसोदा। बाहाघर बेले सबु जानी यौतुक देवानेबा करा जायथिला हेले बाहाघरर मासे पर्यंत सबु ठीक ठाक चलिथिबा बेले तापरे आरंभ होइथिला विवाद। विवाह परे परिवार भितरे मनांतर लागि रहुथिला जार कारण थिला मद्यप श्यामांकर व्यवहार बोली झियो घर लोके अभियोग करथिले किंतु हठात जसोदा निज जीवन हारी देबे बोली सासु घर लोके केबे भी कल्पना भी करिनथिले। हम झियो को भरतपुर बाहागर करछु अगस्त मास अगस्त 7 रे सबु बेले तक निर्यातन देई ता स्वामी ता घर लोक सबु बेले तक निर्यातन देई ता मार देले। आपण केबे कहिथिले कि झियो 3:30 रे ता स्वामी कहितला मो जोई कहला कहला मु आइला बेलको मु झियो कोन दौड़ी दे देती से दिन तांको 4 जण 5 जण मिसी कि सब मार देले। आगुरु केबे आपनकर जो एबे एलिगेशन आनछन्ते अब झियो केबे फोन करी कहिथिला कि आपनको हां मते कहिथिले दिते तीन थर टॉर्चर करतोंदी मो स्वामी सबु बेले मते टॉर्चर करतोंदी सबु बेले मते टॉर्चर मते सो कहयो कथा न मते सोइला सबु बेले मते टॉर्चर करतोंदी मो स्वामी मद पीक आसिक मते टॉर्चर करतोंदी मो स्वामी सबु बेले मते टॉर्चर कर मु केते संभाळीबो मरजीबी सबु बेले मते कहले मते मार देबे सब मिसिकिरी मते मार देबे सब बेले कहले मते मार देबे मो स्वामी मते मार देबो सब बेले मते रखै दो एई कथा परे केते दिन परे आपण आसीथिले तांको घर को की कथा आइथिले 20 दिन मो 20 दिन तळे आस्तिली जियो को छाडिया को जियो एंती टॉर्चर ये नथला आस्तिले त पळी जाइतिला आपण घर को मु नै की जाइतिली बाडापटा करथिले बाडापटा करलाटू मु नै की पळीतिली तापर मु नै की 20 दिन रखिली तापर 20 दिन रखी मु आसी आनी की छाडिली कोन पय आनी कारण से कहल ता स्वामी कहल मु भल रहिबी आ बाडाबाडी करबिनी मद पद पीबिनी टॉर्चर करबिनी ता सोइला सब बेले टॉर्चर करंतु सब। तेबे दुख और परितापर कथा गतकाली स्त्री जसोदांकु मशानी को नेबा पाई स्वामी श्यामा निजे सजाडुथिले कोकेई थरे देखि नियंतु से करुण दृश्य केमिति स्वामी प्रथमे केते खंड बाउंसरे कोकेई तापरे नड़ा बिछेई देउथिले निजर धर्मपत्नी पाई किंतु कहिबा विधिर विधान किछि अलगा थिला। विधातांक लेखनी मुनरे किए जाए आगरे तो पुणी किए जाए परे काली स्त्री भावरे एई गाँ दांडरे हाथ धरी बंधु परिजनक गहणरे जसोदांकु आपणैथिले आज सेई दांडरे स्त्री पाई सजाडुथिले कोकेई हेले आज देखु नाहंती श्यामा आउ नाहंती श्यामांको स्थानरे आज तांको बापा सजाडुछंती पुओ पाई कोकेई स्त्री जसोदांक विरहरे सबुदिन पाई आखि बुझीदेले स्वामी श्यामा। गतकाली पत्नींकर सत्कार सारी आसीबा परे न खाई न पी स्त्री को भारी मने पकाइथिले श्यामा। चिंताग्रस्त होई घरे सोईथिबा समय रे केतेबेले जे तांको प्राणवायु चली जाइथिला केही भी जानि पारि नथिले। हठात घर लोक आसी उठाइबा बेलकु श्यामा चली जाइथिले स्त्री जसोदांक पाखकु। सकाळु माछ नै आसला वो माछ नै गाइला माछ बिल्ली खुआई देला तापर मु अंडा 4टा नै गाइली अंडा देला परे अंडा अधा सिझेगिरी छड़ीला यो छाड़ीबनी ना छड़ला परे लास्ट को ये भाणी जाइगिरी कहला मा अंडा को एटा कोन कंचा अछि ना एटा मु सिझी बाहर करली आ कंचा अछि बाबा वो अंडा खरा पड़ा नै आछंती कहला परे मो भाणीजी कहला अंडाटा कमती
ना ମୁଁ ବାବା ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଅଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝିନି ମା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ରୁମ୍ରୁ କହିକି ମୁଁ ଆଇଲି ଆଇଲା ପରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ହାତ ମାରି ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା ନରମ ଅଣ୍ଡା ସିଝିନି ଆଉ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେ କେମିତି ହାଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଦୀପଦ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ 12ଟା 15 ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ଘର ଭିତରେ ବସିକିରି ଟିଭି ବସି ଦେଖିଲି ତାପରେ 12ଟା 15 ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ବାହାରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆଣିବି ପିଲେଇ ପାଣି ବୋଲି ମୋତେ କହିକି ଗଲା ତାପରେ ଆସିବା ପରେ ଘରେ ପଶିଲା ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ହବ ଘରେ ପଶିଲା ତାପରେ କବାଟ ଦେଇକି ରହିଗଲା ସେମିତି ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ଡାକିନି ଆଉ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଅ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁଟି ନା ସକାଳ 6ଟା ଯିବ 3:30 ବେଳକୁ ଆସିବ 3:30 ଆସିଲା 3:30 କବାଟ ବାଡ଼ିଲା ପରେ ଉଠିଲାନି ସେ ନିଜେ ଦିଟା ବାଡ଼ି ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ କହିଲା ବୋଉ କହିଲା ପରେ ବୋଉ କବାଟ ଖୋଲିନି ଇଏ କଲି ସେ କ'ଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା କବାଟ ବାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ଝରକା ପଟେ ଆମର ଝରକା ଅଛି ଝରକା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶ୍ୟାମା ହରାଇଥିଲେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଏବେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଶ୍ୟାମା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ଥରି ଥରି କୋକେଇ ସଜାଡ଼ୁଥିଲେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସାତଶତ୍ରୁ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସିଯିବ ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅକାଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।